मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। নমস্কার, আজকে আমি যে গজলটি দেখাতে চলেছি সেটি হলো তারাত মাহমুদের গাওয়া একটি বিখ্যাত গজল। গজলটি হলো মেরি ইয়াদ মে তুম না আঁসু বাহানা। গজলটি গাওয়া হয়েছে কাহার বাতালে, কাহার বাতাল ৮ মাত্রার। আজকের গানটি আমি দেখাবো সি শার্প স্কেলে। যেহেতু সি শার্প স্কেলে আমি দেখাবো, সেহেতু সি শার্প স্কেলের আরোহণ অবরোহণটা আমি আগে দেখিয়ে নিচ্ছি, বা সারগামটা। সি শার্প স্কেলের সা উঠছে এখান থেকে, সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। আজকের গানটিতে কোমল স্বর লাগছে, মধ্য সপ্তকের কোমল গা, কোমল ধা, কোমল নি এবং তার সপ্তক বা চড়ার কোমল গা। তাহলে আমি আগে কোমল স্বরগুলো দেখিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে সি শার্প স্কেলের কোমল গা মধ্য সপ্তকের, এটা হচ্ছে কোমল ধা, এটা হচ্ছে কোমল নি, আর এটা হচ্ছে তার সপ্তক বা চড়ার কোমল গা। বাদবাকি সব স্বর শুদ্ধ। আজকের গানটি আমি দেখাবো মাত্রা বিভাগ করে, আর আজকের গানটিতে আছে স্থায়ী এবং দুটি অন্তরা। তাহলে প্রথমে আমি স্থায়ীর কথাগুলো বলে গানটা একটু একটু করে তোলাতে শুরু করছি। স্থায়ীর কথাগুলো হলো, মেরি याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था ये सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। তাহলে আমি আগে গেয়ে নিচ্ছি একটু একটু করে, আর একটু একটু করে তোলাচ্ছি। তাহলে উঠছে সা থেকে, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। এইটুকুনি আগে তুলিয়ে দিই। তাহলে কি হচ্ছে, मेरी याद में तुम ना, উপরে নোটেশনটা পড়ছে কোমল ধাসা আঁসু বহানা, রে রে সা নি ধা ধা পা পা, নি ধা সব কোমল, না জি কো জলানা, মুঝে ভুল, এটাও করা যায়। তাছাড়া মুঝে ভুল, পাধা নি পা নয়তো পানি পা, ঠিক আছে। মুঝে মুঝে ভুল জানা। তারপরে আছে समझना के था ये सपना सुहाना, একই, समझना के था ये सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। তাহলে আমি একটু একটু করে আবার গেয়ে দিচ্ছি স্থায়ীটা পুরোটাই। সা থেকে উঠছে, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। তারপরে কি আসছে, समझना के था ये सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। ঠিক আছে। এরপরে আসছি প্রথম অন্তরায়। প্রথম অন্তরার কথাগুলো হলো,
जुदा मेरी मंजिल जुदा मेरी राहें, मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, ना जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। उठছে পা থেকে। जुदा मेरी मंजिल जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल जुदा तेरी राहें, তারপরে কি আছে मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें, তারপরে কি আছে मुझे तेरी दुनिया से, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। তাহলে কি হচ্ছে जुदा मेरी मंजिल जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल जुदा तेरी राहें, मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें, তারপরে কি আছে मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। তাহলে হয়ে গেল প্রথম অন্তরাটা। এরপরে আসছে দ্বিতীয় বা শেষ অন্তরা। দুটো অন্তরাই প্রায় একই, তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আগে কথাগুলো বলে নিচ্ছি। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे ना लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। তাহলে আমার পা থেকে উঠছে ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, তারপরে ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, তারপরে কি আছে नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। তো আজ এই অবধি, আর যদি কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই জানাবেন। নমস্কার।